আচ্ছা তাহলে আপনার ডকুমেন্ট সব সব ইন্ডিয়া থেকে থানা না ডকুমেন্ট তো বাবার ডকুমেন্ট তো বাংলাদেশে। বাংলাদেশ না না আপনার সব এখানে ও আমার আমার কিচ্ছুই নাই, বার্থ সার্টিফিকেট নেই। ঠিক আছে Gurok pako ko nang nuya kok sai kun lap kri bini. Actually bo to ekdom 100% bo Bangladeshi bo bon bagino okok sai tung tabu. ইংরেজি সিনে মহারাজা ন বলছে সামানে বো মহারাজে বকন রাজা ইয়া মানে সামানে তো আপনার দিলে তাম সানাই Acha Maharaja ya. Maharaja lamsuko dongor tibina tengna jota khapang ni takute bugusong sengta phaisok paijak dolai hangkoni long table bekasteni solengta bazaro sengta phaisok paijak takute bugusong solengta bazar bai prai tabuk 2-3 kilometer ni kisai bising seng tabuk college bazar sengta phaisok paijak khapang takute bugusong norok joto no saimano যে থানায় যে আমরা বাঙালি নি যে সুপ্রিমো গুরঙ্গ রুদ্রপাল প্রকাশে প্রেস মিট খাই যে সাকলাই মানি ব চিনি ত্রিপুরা হাসেন যে ত্রিপুরা সড়ক কে বরক যত বাংলাদেশি নেই যে বক যে প্রেস মিট ব সামানি অবনতি जों চিনি ত্রিপুরা সড়ক যে ত্রিপুরা হাসতেও যে কুসুং কুসুং যে ত্রিপুরাও যে তং ফাইনাই বড় ওয়াইসেন কক সানাই বড়নি রিয়াকশন তাম তংনাই যে চিনি ত্রিপুরা সড়ক ন যে বাংলাদেশি হিনমানি অবনতি जों बर' बायखिसा मिसा जों কক सानाय नरक नाय तंदि दङ टिभि खाबन ताकुते बुगुसं जों खरकसा जों सिन दारा बायसिं मालायखा ब दुगन आसु तंमानि जों ब बायसिं किसा কক सालायनाय दारा फुला निन सिन मुंखिसारि गारि ani sinu mung ka milunda borma. निन कामि के बरं Ani kami moyama. अंको Moyama college ngo college Salengta college kasa kasi. अंको दारा थानायो जे सिनि ত্রিপুরা সরং যে বাংলাদেশি হিমানি যে আমরা বাঙালিনি যে সুপ্রিমো গুরঙ্গ রুদ্রপাল ব যে প্লেসমেন্ট কাই সাকালে মানে ত্রিপুরা বরংনি नै ইনকে ত্রিপুরা ni যে সিন ত্রিপুরা সে যে তংনাই রক বরং যত বাংলাদেশি হनै যে সামানি অবনতিলে নিনি রিয়াকশন নोंतां কক ফিরো মুংরি নাই অবনতি Obo tu itam pirong na tong gorang rudro pali to obo bo to direct bokhor na stosi. Obo hai kunu সম্ভব de 184 jona raja bini bufa bini thakur dada borkse patta kri khus khabar kri na. Oborong no ba azaria hutta gurok pako go nang nuya kok sai kun lap kri bini. Actually bo to ekdom 100% bo Bangladeshi bo bon bagino okok sai tung tabu. ইংরেজি সিনে মহারাজা ন বলছে সামানে বো মহারাজে বকন রাজা ইয়া মানে সামানে তো অবনতিলে তাম সানাই Acha Maharaja ya. Maharaja ni to kaisa bongshador blebo. Tabu গণতন্ত্র আইনে ঠিক আছে মহারাজা করে অপমানি না হারমানো হাইপানো जों जों কুসুং কুসুং जों তো মহারাজা মানিও एक्चुअली মহারাজানি নকনি নুখুনি বরক जों বড় মহারাজা হিন্ন মানিও বো তো মহারাজা ন অবনি বাকি গরঙ্গর রুদ্রপাল সংনো তাং ছানা চিমুচিং ইয়াতে উসখানা আগরতলা বনি যে ড্রেস পেরেস সুমজা অবরনো তো তাম হিনি ছানাই বাংলাদেশিনি বরক খাই আগে বরগর তাক উগ্রপন্থী হাইছে খাইতো আগে চীন বরনো উগ্রপন্থী হনো তারপর উগ্রপন্থী উগ্র চীন বরক হংকা বকল রমি তাং থাকজাক বাই কুমু ইনি বং বরক না বরক সরকার তাম খাইতং অবা হাইকে ড্রেস সুমজাক টুপি টুপজাক ফুল ড্রেস সুমজাক লাঠা তৈজাক তাম খাইতং সরকার সরকারি থাক সাগো প্র দেইতে অবা তারপর সিন বড় হুঁকে পুলিশ লগ্ন লাড়ে চার সুই পুলিশ এরেস্ট করতে খামো एक्चुअली बरनि जेता ड्रेस सुमै नंखरमानि बरले तामु सान अब तांग तो कामकै साइमिया सुब सुंजया कामकै अबर नां कामकै फलो ब खाइजया आंगाम तिरनो एक्चुअली नाइने मुचुया अब हुद थाउगा बाटपारि दान्दालि सरते ताम तंबा তাবুক যে তাবুক যে কক সাইতো মানে অবনতাম মানে বহাই বাচু নং তাবুক ত্রিপুরাসা ওয়ানসা বা ত্রিপুরাসা বুং কলপান হিন্দি তাবুক মানে আমাকে দাঙ্গা ফাংলান চেষ্টা খাইতো अब बा गरं गरं द्र फालाबन सेसा खाइ दङ कम्युनियल कक साइ दङ एक्चुअली बन सरकारि बाबे रमयाको टाक जेलो सुताना नांगौ बजेबाबे कम्युनियल कक साइ दङ ब बिनि ब जुगनि कक बर नांनुया कय काइसा तुइयाखै दुनियानि तथ्य उसुक सन उसुक सन उसुक जनगण वानसा चि बेसी पहाय अब आजारिया फाल्टु कक কে বজে সামানে অঙ্ক 500 বছর আগে ন বংনি বংনি ওয়ানসারক ত্রিপুরাও রাজা চাই থাকানি সামানি হ্যাঁ ইনকে 500 বছর সিগাং যে রাজা চাই থাকানি সামানি অবন দিলে তাম সানাই 500 বছর सिगां राजादो चाचाया अब आंबो साइमाना कगया किन्तु 184 जना राजा चाइथं हुंगा अंको 1 বছর কাইছে 1 বছর কাই চাইथां কাইছে 184 5 বছর কাই চা খাंखाय কয় কয় হাজার ফাইছিনাই কয় বছর ফাইছিনাই হিসাব দা খাইনাই বড় 500 বাউস কাংছে সানা থাंखा अंकाय 5000 বছর अंको 10 বছর 10000 বছর 11000 বছর জুরম দিবা রাজা চাইथां মানা জগা চিন্তি পারা সার
অমন বাকি বনতে তাম ছানা তংবা বত পুরা গংকসে ব অ জায়গা নষ্ট দেশ নষ্ট ত্রিপুরা নষ্ট খাইনা বাকি ব চেষ্টা খাইদুं Bebel hamba ingke sengte tak kamu takute bugusong sengte khorosa be sing malaika bo sing kise kok sanai boke kubuni bosoni borok sing bo kise kok sanai প্রথমে স্বাগত আমরা চ্যানেলের মাধ্যমে ঠিক কৃষ্ণধন ছিল রে আপনার বাড়ি কোন জায়গা আর তুই তুই ওই যে বাড়িটা দেখা যায় এটার পরে আপনি কত বছর ধরে এখানে বসবাস করতেছেন এখানে তো কাকু আমরা তো আমার জন্মই আমার বাবা তারা হইলে বাংলাদেশ জন্ম বাংলাদেশ থেকে এটা আপনার আপনার ডকুমেন্ট কি এখান থেকে না বাংলাদেশ থেকে আপনার ডকুমেন্ট আমার বাবার ডকুমেন্ট হচ্ছে বাংলাদেশ থেকেই মানে সাবরুম ফালাই দিয়ে আইছে বাবা মরছে পরে ওই আমি গিয়া ওই পোলাপানের পিআরটিসি বানাতে লাগে এরপরে গিয়ে আনছি আর টাকা পয়সা খরচ করে গাড়ি ভাড়া টাকা দিয়ে মানে মানে আপনার বাবা হইলে বাংলাদেশ থেকে আপনি মানে আপনার জন্ম কোন জায়গায় ছেলেটা জন্ম হয়েছে ত্রিপুরাতে না আহ, মানে আপনার বাবা কত সালে ত্রিপুরাতে বসবাস করছে আপনার বাবা আমার বাবা শুনতে তো আমি বুঝতে পারতাম না কে আমরা তো ছোট ছোট আসলাম তেমন একটা আইডিয়া হয়ে যাবো না প্রায় বাবার বয়স তো এখন মারা গেছে 80 বছর বয়স এখন মারা গেছে যে আরো হয়ে গেছে 15-20 বছর তাহলে কত হইব হিসাব করো আচ্ছা তাহলে আপনার ডকুমেন্ট সব সব ইন্ডিয়া থেকে না না ডকুমেন্ট তো বাবার ডকুমেন্ট তো বাংলাদেশে বাংলাদেশ না না আপনার সব এখানে ও আমার আমার কিছুই নাই বার্থ সার্টিফিকেট নেই ঠিক আছে মানে আমরা মেন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করি আহ, যেটা মানে আমরা বাঙালি আমার বাংলা একটা সংগঠন এখানে সুপ্রিমো গুরুপাল তাই নিয়ে যে গত কয়েকদিন আগে যে তাই নিয়ে একটা প্রেস মিটের মাধ্যমে তাই নিয়ে যে একটা বিষয় নিয়ে যে কথা বলছেন আহ, যারা ত্রিপুরাতে যারা ত্রিপুরাসা যারা বসবাসকারী তারা সব বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরাতে এসেছেন তো এই বিষয় নিয়ে আপনি কি বলবেন না মানে ত্রিপুরাতে যারা ত্রিপুরাসা আছে তারা কি সব বাংলাদেশি মানে কি বলবেন সেই বিষয় নিয়ে আপনি সব বাংলাদেশি আমি কেমনে কমু এখন আমারটা আমি কইতাছি আমার মা বাবার থেকে শুনছি দিদিমার থেকে শুনছি আমার দিদিমার বাড়ি হইলে বাজারে আমার ভাইয়ের বাড়ি মাহাতো ভাইয়ের বাড়ি বাজারে না না আপনি কি শুনছেন মানে মানে আপনার দিদিমা তারা কিন্তু শুনছেন ত্রিপুরা যারা ত্রিপুরাতে যারা ত্রিপুরাসা যারা আছে তারা সব বাংলাদেশি ত্রিপুরা যারা আছে সব বাংলাদেশি এখন সব বাংলাদেশি আমি এটা তো কইতে পারতাম না না যেমন আমরা না 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 যেমন কি ত্রিপুরাতে যারা দেববর্মা ত্রিপুরা রিয়াং জমাতিয়া ও তারা সব বাংলাদেশ থেকে এখানে ত্রিপুরাতে তারা কি এসেছেন মানে কি বলবো যেটা আমরা বাঙালি যেটা সুপ্রিমো গুরঙ্গ রুদ্রপাল মানে তাই না যে বিষয় নিয়ে তাই না প্রেস মিটের মাধ্যমে তাই না যে বলছেন যে ত্রিপুরা যারা ত্রিপুরাতে যারা ত্রিপুরা আছে যারা আছে তারা সব বাংলাদেশি হ্যাঁ যে এই বিষয় নিয়ে আপনি কি বলবেন মানে যে তাই না যে বক্তব্য যে দিচ্ছে যে এটা কিন্তু মানে ত্রিপুরা বাঙালির মধ্যে একটা দাঙ্গা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেছে না তাই না কি বলবেন এই বিষয় নিয়ে কিতা বলবো আমার তো কোনো অভিজ্ঞতাই নাই পরে আমি তো এইসব ব্যাপারে কোনো মানে বক্তব্য আলোচনা করবো এটা আমি কোনো অভিজ্ঞতা বললাম না এই কথা লেখাপড়াও জানি না না লেখাপড়ার কথা না 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 লেখাপড়ার কথা না এই যেটা গুরুং গুরুত্রপাল যেটা আমরা বাঙালি সুপ্রিমো তাই না যে কথা বলছেন তাইলে তো যে আমি চিনিও না 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 আমরা বাঙালি একটা সংগঠন একটা আছে এখানে যে মেন যে সুপ্রিমো মেন যে লিডার তাই না যে বিষয় নিয়ে যে বক্তব্য তাই নিয়ে দিচ্ছে যে ত্রিপুরা যারা ত্রিপুরাসা যারা আছে তারা সব বাংলাদেশ থেকে এসেছেন এই এই বিষয় নিয়ে যে যে বলছেন তাই না মানে একটা ত্রিপুরাসা বাঙালির মধ্যে একটা দাঙ্গা সৃষ্টি করুন এই চেষ্টা করছেন না না কি বলবেন এই বিষয় নিয়ে কিন্তু শুধু আমি কিতা বলবো আমি তো কিছু অভিজ্ঞতা নাই যদি আপনার পারতাম নইলে দুই কথা কইতাম কিন্তু আমার তো একদমই অভিজ্ঞতা নাই আপনার নাম আমার নাম কৃষ্ণধন সিং বাবার নাম মনোরঞ্জন সিং কিন্তু আমি সিল কাজ করতে পারি না কপাল বা খারাপ aw aba hakine cheng tei khoroksa takho khayake ba je orni local borok bai cheng malai kha kok sanani bagui tangui cheng oma hake kok maser kha hake ba mar tu kha public ni reaction hake ba je public ni je comment abono je kaisa je jeng saiman kha je social media o je ama hake kaisa viral tongmani je amra bangali je phasing tui je tipra sarok borok অহানি বসায়া খাইকেবা অহানি বড়গিয়া যে বাঙালি খাইকেবা যে
गुबुन बसंनि बरकसे अहानि बरकनि बरक कक सिलजावै साइ दंमानि आबरं तीनो जों अरनि लोकेल बरबाय कक सानानि जायतखा हायकेबा जे मानसा जों बरबाय कक सालायनाय अमा हायके बेलायनो लासिमा सिंसा हायकेबा बेलायनो अमा हायके वानामा सिंसा के ब साइ दिखा ब मायके साका ब मायके बिनि बुखा ब मायके तामो संगै ब साका जों पाब्लिकनि खुतिबो अमा हायके ब तामसा अ सामानि कुबैदा अमनतिबो जों सालायनानै जायतंनाय गा आबा हायकेनो जों जे आनि याग्रा फाइसिं जे जाक्रानो बबाय मालायखा ब अमनति तामो रिएक्शन दंनाय बबाय बसिं किनि सालायना जायतंनाय आतसा ताकुनि मुताम सागा आं मुंखा प्रमोद देवरमा प्रमोद देवरमाना के जे जों साइमानो जे साचा सिगां अमा हायके जे आमरा बाङालि बदल हायकेबा जे आमरा बाङालि रक सावि दंखा जे त्रिपुरा हासिनि हायकेबा जे आगरतला सिनि आबा हायके बरक सावि दंखा के तेबो सागा बरक जे त्रिपुरा सारक अहानि बुसाया जे जोंसे अहानि बुसायनि बरक सामने अमनति नों तामो रिएक्शन तनाय हायकेबा नि फिरमुं तामो तनाय सयसे त्रिपुरा सार अहानि बुसाया दा जे बरक दा अहानि बुसा नों तामो साना मुसु अमनति नायदिनो र नर मिडिया र जों बुजु कदो मालाय थांखा राजानि आमाल थांखा बरक दाबि खायो जे 10 बक्सं जोंबो किनि हायनि बरक दाबि खायो नर नु हमरा बायले खानि र बै जोंबो सावा बुं बारा रक जमन चिंहा के राजबंशी रक सावा चिनिबो चिनि हा ओंखाय बरक सावा बरक तंनाम जों बरक तंनाम र किन्तु राजा संसाका तांनि जे तांनि जरावो जे त्रिपुरा माथांनि राजा थाका अबैध बांलादेशी इलिगेल इमिग्रेशन बरंनो जेखिनि थांथों जेखिनि तंथों आरो बरक माथांनाय कात्रा तामसा 71 डकुमेन्ट आंहा मालाय आमरा बांलिनदारा नेता खाने ब्रंनो बां जानोगो जों बाङालिनो जों खेदया अरिजिनल राजानि आमाल 71 कात्रा बुंगाय 51 कात्रा बुंगाय बरक तंथों बस जों जुद बांलादेशी हिया बरक ताइबो सावि दंखा जे अबा हायके कायसा वानसा दिप्रासा दांगा फांना नायमा हायके बरक जे कक सावि दङ तेसे बरक सावि दंखा जे त्रिपुरा सारक अहानि बुसाया जोंसे अहानि बुसा आगरतला ता आमरा आमबासा आमार आमरा हिनि बरक साइ दङ बरक जे जत बरकनि हिने आबा आगरतला के का ब हायकेबा जे ठीक আছে आमासा बहाबा के साका किन्तु जों आसि बसर दं माने जों वानसानो जों सन्मान लिवो वानसाखौनो दाम लिवो जों वानसाय मिलि दङ मिलिया को गया बो प्रमाण खारि तो किन्तु जों तां दरकार ताबनि डिसिजन डेली वानजि आइनि वानजि बा थुरुकसा पांथों रोहिंगा आमबोथ हाब दङ डेली किनि जे समाज किनि जे कालचार नस्थं दङ जोंहा बादा मारिनाय बाध्य जों किन्तु वानजै थुरुकसा हिनि हिया आबन दं नायनायदि जे तंनोबो तंथों जे भारतबर्षनि आइन सुबिरुकुन साव जे 71 डकुमेन्ट दंखाय कात्रा बुंखाय नों थांखायनि नंगौ थांसिदि बास आरो कुनु वानजै जों थुरुकसा हिया कुनु त्रिपुरा मतबो हिया सिपम मेया कांग्रेस बीजेपी हिया जे नों बांलादेशनि फायनाय बा पाकिस्ताननि फायनाय आफगानिस्ताननि फायनाय नक थांनि नों नगो तामजोंनो दालारि फैसा तेबो जों नुखा जे बरक इउनिफर्म सुमै लाथा गंति टुपि कायसा ति बरक लाइन दारु लाई बरक अबा हायके बरक सिमाय तांमा हायके कायसा अंग सिमाय तांलाय बरक अमा हायके सालाय मान बिसिंति जे पाब्लिक प्लेस हायकेबा जे पाब्लिक नि मकल नुकजागै दङ तमुंनो चिनि त्रिपुरा सारक हायकेबा जे चिनि कुंथाय बार अमा हायके तमुंनो इउनिफर्म सुमै लाथा तियै हायकेबा जे टुपि थुबै पाब्लिक प्लेस हायकेबा जे तंगसं तंने लुकुनि थानि नुकजाखे बा अमा हायके पाब्लिक प्लेस नुकजाखे जों स्ट्रापचासे नायो रमजागो हायकेबा जे गभर्नमेन्ट हायकेबा जे पुलिस प्रशासन बाय रमजागो तिनि बरके तांगे अमा हायके रमजागिया हायकेबा बरके तिनि तांगे अमा हाय रक इंगै मान जोंखि तांगे इंगै मैया ताम बर आइबे सिनि आइ बाक्साया दा बमा हाय ताम सानायना आबो नायदिबोसो कलमा कक जेमन रमदि जों भारत स्वाधीननि परे कक मा फायो आनलाय अनेक अक्रा साखरा दं बरबो नुगो जेमन जों भारत स्वाधीन खायफोर राजा दङ रानि दङ अनेक दङ जों आगेनि कबाय थांखा दांबन पखया दाबो कतालखाय बीजेपी थायै मा नरक हिनमानो बीजेपी सरकार हामया वानसारे खलायना नायो अनेक बरक साव सारा इंडिया वो मोदी हामया बा विश्व शर्मा हामया जों नाया किनखाय बीजेपी चारा मोदी सरकार संसावा इलीगल माइग्रेशन नखर थानि आरो दुनिया मेरिखाया नि सार्टिफिकेट दंनाय
एबो जुदि खायनाय तंखाय 2 नाम्बार बा आरो काउन्टिं खायनाय तंखाय दालालि नुक दंखं साला फायखाय 500 टाका माना आबो सरकार नायदि बा इंडिया गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट माना आबो कुनु टिपरासा कुनु वानसा कुनु थ्रुसा बहियासों अनेक बছর उनका हाइका चीन राज्य सेंजाका आबो सिउ नायदि सुप्रीम कोर्ट नायदि जों आगिताम तंमानि आबो राजा बसावो যারা রাজনৈতিক বিজেপি সরকার অবস্থায় দङ ইমিগ্রেশন যারা বাইরে দंनाय ঘুষ বেতে হামনি গালদিं বাস আন প্রমোদ দেওয়া তবে চেষ্টা খাইনাই जोंबो आउ ख्लाइमां खाना खापांनि ताखुते बहुसं ताखु जे हायके बाजे जाक्रा प्रमोद देबर माने फुटिबो बबो नायो जे একটা নিয়ম তো शान्ति हायके बाजे गोसां तंगनि बागै जाते वानसा तिप्रासा हिन्यावै हायके बाजे जाति बाय जाति अमा हेवाले सुले हिन्यावै तंगनि बागै आबोनो जे बबो नायो जे काहामके तंथुं हायके बाजे अर कुनो कम्युनियल कक हायके बाजे अर कुनो जातिगत कक तिसालायावै अब हायकिनो